Yan siya. Tapos nagawa ng snowman. So, ayan si Yasmin. Ang saya-saya niya. Today, we're making a snowman. With snow. Dito pa rin si Yasmin naglaro. Nish, tama Manish. Ay. Fly din na slit. So, ganito na yung mukha. Oh, sige. I wanna show you guys something. So, ganito si Yasmin. Hi guys, it's so slippery. Grabe yung snow. Yung snow ngayon is hanggang bukas pa to, walang hinto. So, ayan si Yasmin naglaro. Kami ginis na. Nee, das ist die Unpass. Suka agay. Ay, naslit mama. Yung ilong natin ay tumutulo na, di ba? Now we can lose. Ano na siya guys? Alas 4 pa pero madilim na. Di ba? Tingnan niyo yung ano dito. Kami lang nag-ano. Na, we can lose. Nee, das ist verboten. So, 9, Yasmin, 9. Nein, ist nicht sitzen. Die fahren alleine. Komm, wir gehen los. Na. Yan si Yasmin. Ayaw umuwi pa rin. 9, bitte. Order to fly ka here. So, grabing snow. Uwi na tayo kasi. Come na, los na. Kami lang dito. Si Yasmin eh. Grabe to si Yasmin eh. Nao, ang lakas na ng snow. Kami gilos. Oh, los. Suka. Dunim dance slit. Yasmin. So na yung mga puno dito. Kami gilos. So ayan. Ang gandang tingnan kaso okay lang ganito kaysa maulan. Yeah, iskilos. Come na guys, Duncan. Madilim na siya ba palang dito pa kami. Tapos na alas 4. Teka, alis kulot. Oh, no, 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 no.